आधुनिक ओडिया कविता एवं कवि राजेंद्र किशोर पंडा निश्चित भाव में समकालीन कवि मानक मध्य से बेस प्रतिभाशाली आउ जीवन प्रति अच्छी प्रचुर दरद जीवन नैतिक आध्यात्मिक एवं भौतिक दिग प्रति से बेस सचेतन तथापि कहीं केजाणी जीवन प्रति खूब दरद समस्त दुख जंत्रणा ग्लानि अप्राप्ति या मध्य थाई मध्य से बेले बेले जीवन को संबोधन करती मु अंगीकार करुछि जीवन मु तोते भल पाए खूब भल पाए। आधुनिक ओडिया साहित्यर ए महान कविंक पई कवितार संज्ञा निश्चित भाव में स्वतंत्र जहाँ आपे आपे जले आउ लिभि जाए। कविता युद्ध नुहे कविता प्रेम। वास्तविक यही जीवनवादी कविंकर एक मनोज्ञ कविता जीवन प्रति आज आलोचना यह आम पूर्वर प्रथम भाग आलोचना करिछु। आज संपूर्ण ये कविता को आलोचना करबा एवं खूब संक्षिप्त रे यह सारिबा को चेष्टा करबा। आसंतु तेबे आलोचना करबा। तते मु भल पाइबी एमिति किछि शर्त नथिला मोर जन्म काल रे ता आगरु ईश्वर षठी दुसई बापा माँ धाई ग्रामीणर से सात पुरुषिया घर एंतुड़ी शाल केही तो कही नथिले बाबूरे तू इच्छा हेले आ इच्छा हेले था। वास्तविक केही तो पुछि नथिले केही तो पचारि नथिले केमिते हेबा उचित मोर मन पसंदर पृथ्वी। तेणु मु तोते भल पाइबी बोली जीवन एक प्रकार किसी शर्त ही नथिला मोर जन्म लग्न रे एवं ता पूर्वर ईश्वर एवं षठी ऋषि कथा से कहिसंती बापा माँ धाई एवं तांक गाँर जो सात पुरुषिया घर तांक एंतुड़ी शाल केही तो कही नथिले बाबू तू आ तू जा ये सब स्वतसिद्ध बोली कवि विचार करुछंती। तेणु केही तो तांको पचारि नथिले जे मु जो लग्न रे जन्म हेबी जो पृथ्वी रे जन्म हेबी केमिति हेबा उचित मोर मन पसंदर पृथ्वी। यह कविंक भावना। आउर मध्य कवि कहउछंती तुझे मते सुख दबु एमिति किछि दाबी नहीं मु तो आसी नथिली तो ठिकी तो पाखकू जे तू मते सुख दबु तू मते दुख दबु लुह दबु कोह दबु एमिति किछि दाबी नहीं मु आसी नथिली तो पाखकू तो कोलकू यह से कहउछंती। जो दिन हे जीवन चढ़ी शिखिली गछकू उंचरु उंचकू ओसारिया दिशिला पृष्ठभूमि दृष्टिभूमि पसारी हेला दिगंत आहुरी आहुरी सुंदर दिशिला वसुंधरा। वास्तविक से कहउछंती मु गछ चढ़ा शिखिली उच्चरु उच्चकू गली पहाड़ को देखिली मो दृष्टिभूमि निश्चित भाव में संप्रसारित हेला एवं आहुरी आहुरी सुंदर दिशिला ए सबुज साधबलमय पृथ्वी दर पाचिला स्वाद फल मो दांत चिन्ह एवं खंडिया खाबरा होई मु केबे केबे गछरु खसी पड़ी एवं मोर कैशोर यही अवस्था एमिति उजुड़ी गला सेई मह मह बासुथिबा फल मानक बास्ना रे। एहा परे मु गछरु गली मीनार को मीनारु निहारिका को स्वप्नरु अति स्वप्न को। वास्तवतार रूपकार कवि राजेंद्र किशोर पंडा से कहउछंती पिलादिने गछरे चढ़ी तापरे स्वभाववशतः दुनिया को जानिली एवं दुनिया रे ए गछ को चढ़ा शिखिली अर्थात त्रितल राजप्रसाद नभश्चुंबी अट्टालिका से मीनार को मु गली आउ मीनारु धीरे धीरे मु निहारिका को गली। अर्थात प्रत्येक मनुष्यर जीवन कथा से कहउछंती मनुष्य किभଳି स्वप्न राज्य रे विचरण करी से धीरे धीरे अनाविष्कृत पदार्थ को आविष्कृत करी सभ्यतार चरम सीमार पहुँची गला गछरु मीनारु निहारिका को मु तो सेई रे जीवन आउ से कहउछंती मु तो सेई रे जीवन मु स्वप्न को गली स्वप्नरु अति स्वप्न को मध्य चली गली। रंग बेरंगर गोड़ी पथर कोड़ी अनामना पत्र फूल रे भर्ती करदेलु तू पकेट मोर स्कूल फेरंता बाटरे तांकर से पिला बेलर स्मृति से कहउछंती रंग बेरंगर गोड़ी आउ पथर अनामना पत्र फूल एवं फल मोर पकेट भर्ती हो गला जेते बेले मु स्कूल फेरंता छात्र थिली बापा मां कोठू लुचि लुचि बीड़ी टाणुथिली धारा श्रावणर अबारित बारीपात दुमुकाणी वर्षारे मु अनेक भिजिली अनेक तिंतिली आउ धू धू खरारे जो कह जाउची बसंतर प्रचंड निदाघ धू धू खरारे मध्य सिझिली आउ थुरु थुरु शीतरे कंपिली माघ मास जाड़े। यही तो जीवन यही तो मोर दृष्टिभंगी ए सृष्टि प्रति। तथापि मु जीवनवादी मो जीवन को भल पाए। आहुरी मध्य बाल्य स्मृति को कवि मने पकई कहउछंती आंगुठी रे थीर पानी की हांदोलिबार ध्वनि शुणिली घंटा घंटा धरी से पानी को चब चब करुथिले पोखरीर पानी नदीर पानी आकाश
ଆକାଶରେ ଭସା ମେଘମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଲଗାଇଦେଲି ମୁଁ ଏବଂ ତଳେ ଥାଇ ଟିହାଇ ଦେଲି ଉସୁକେଇ ଦେଲି। ନିହାତି ଆକସ୍ମିକ ଝୁଲ ଉକୁଟିବାର ଦେଖିଲି। ଶବ୍ଦକୁ ଶବ୍ଦ ଘଷି ହୋଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମେଘମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ କଳି ଲଗେଇଦେଲି। କିଭଳି ଶବ୍ଦମାନେ ଏକଜୁଟ ହୋଇ ନିଜ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରନ୍ତି, ମୋତେ ବେଶ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏଇ ଆକାଶର ଯେଉଁ ବାଦଲମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏଇ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆକାଶରେ ସିନା ମୁଁ ଭସା ମେଘମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଲଗେଇଦେଲି, କିନ୍ତୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହଠାତ୍ ଖଣ୍ଡମଣ୍ଡଳରେ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ଗାଁ ଗଣ୍ଡା। ଘରଦ୍ୱାର ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ପେଡ଼ି ପୁଟୁଳା ଧରି ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। କିଏ କୁଆଡ଼େ କେଜାଣି କେଉଁଠି ରହିଲେ। ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଆସିଛି ଗାଁକୁ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଗାଁର କଚା ଏବଂ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାଳଘର ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିରୁଜି ଦେଲା ଏଇ ଝଡ଼ ବର୍ଷା। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କବି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି ସୁଭାଷିନୀ ନାନୀ, ଭୁବନ ମାଷ୍ଟ୍ରେ, ଗୋବିନ୍ଦା ପୂଜାରୀ, ପଛରେ ରହିଗଲା ସେ ଖଞ୍ଜା ଘର। ଆମ୍ବ ତୋଟା, ନଈ, କୁର୍ସିନାମା ସହିତ ହଜିଗଲା କେଉଁଠି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଭୂଗୋଳ ବହି। ବାସ୍ତବିକ ସ୍ମୃତିକୁ ରୋମନ୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନ ପ୍ରତି ଏହି ଦରଦୀ କବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଘଟିଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ସେ ଆଜି ଜୀବନ ସମ୍ମୁଖରେ ବାଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କବି କହୁଛନ୍ତି ପାତାଳକୁ ଚେର ଭେଦି ସ୍ୱର୍ଗମଞ୍ଚେ ଡାଳ ମେଲିଥିବା କଞ୍ଚନ ଗଛରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଫୁଲ ଟୋପାଏ ଟୋପାଏ ଲୁହ ଖସି ପଡ଼ୁଥିବାର ଦେଖିଲି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଞ୍ଚନ ଗଛ ଯାହାଙ୍କ ଘର ଅଗଣାରେ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାର ଚେର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାତାଳକୁ ଭେଦିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଗଛର ଅଗ୍ରଭାଗ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଛୁଇଁବାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଫୁଲ ନୁହେଁ, ସେ ଡାଳରୁ ପେନ୍ଥା ପେନ୍ଥା ଲୁହ ଖସି ପଡ଼ୁଛି ଫୁଲ ହୋଇ। ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ମହାନଦୀରେ, ଗଙ୍ଗାରେ, ଯମୁନାରେ, ଅଦୃଶ୍ୟ ସରସ୍ୱତୀରେ ମୁଁ ସେଠି ପଖାଳି ହେଲି, କିଛିଟା ବହିଗଲି କୁଳି କୁଳେଇ। ବାସ୍ତବିକ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀଇବାର ଢଙ୍ଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଆରା। କେବେ ସମୁଦ୍ର ସହିତ, କେବେ ଗଙ୍ଗା ସହିତ, କେବେ ଯମୁନା ସହିତ, କେବେ ସରସ୍ୱତୀ ସହିତ କବିଙ୍କର ଭେଟ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେଠି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ପଖାଳିଛନ୍ତି ଏବଂ କୁଳୁ କୁଳୁ ହୋଇ ଏଇ ନଦୀ ପରି, ଉଚ୍ଛୁଳା ନଈ ପରି ବହିଯିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି କବି। ସମୁଦ୍ର ଆଣି ଶଙ୍ଖୋଳିଲି ମୋର ପାପୁଲିରେ, ଶୋଇବା ଘରେ ନଗାଧିରାଜକୁ ଦର୍ଶନ କଲି ଝରକା ଖୋଲି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଆଣିକି ଶଙ୍ଖୋଳିଲି ମୋର ହାତର ପାପୁଲିରେ, ଆଉ ନଗାଧିରାଜ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତକୁ ମୁଁ ଦର୍ଶନ କଲି ଗୋଟାପଣେ ମୋ ଝରକା ଫାଙ୍କରୁ। ବାସ୍ତବିକ ଚମତ୍କାର ଜୀବନ ପ୍ରତି ଦରଦ ଏଇ କବିଙ୍କର। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମ୍ମୁଖରେ ଦର୍ପଣରୁ କିଏ ନାଁ ଧରି ଡାକିଦେବାର ଶୁଣିଲି, କେହି ନାହିଁ ତ। ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଛଳରେ ସେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଁ ସେଠି ଆଉ ନଥିଲି। ରୋମ ରୋମରେ ଦିନେ ଛୁଇଁଗଲା କାଉଁରୀ କାଠି, ଟଣକି ଉଠିଲା ସ୍ନାୟୁ ଆବେଗର ଉର୍ଣ୍ଣା। ଦକ୍ଷିଣର ଟିପ ବାଜିଲେ ବିଧୁନିତ ହୋଇ ବୀଣାର ଧ୍ୱନି ସବୁଜ ଅଗ୍ନିର ସୁଖଦ ଉଦ୍ଭିଦ। ଚେର ଡାଳ ଡଙ୍କ ମୋଡ଼େଇ ଦେଲା ଅପଘନରେ ମନରେ। ଆକାଶରେ ଗୋଟାଯାକ ଭରିଗଲା କେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁରେ, କେତେବେଳେ କାଶଫୁଲରେ। ବାଲ୍ୟ ସ୍ମୃତିରେ ସେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି ଜୀବନ ସହିତ। କୈଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଘର ଉଜୁଡ଼ି ଯିବାର ଦୃଶ୍ୟ, ଏବଂ ଯୌବନ ଆସିଛି ତାଙ୍କ ମନରେ, ତାଙ୍କ ଅପଘନରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟାପଣେ ସେ ଭିଜି ଯାଇଛନ୍ତି ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶରେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି କେତେବେଳେ କାଶଫୁଲରେ, ଆଉ କେତେବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ତରଙ୍ଗରେ ସେ ଭାସି ବୁଲିଛନ୍ତି ଏଇ ବୟସରେ। ଆଉ ଏଇ ଯୌବନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଗତି ହେଲା ଉଦ୍ଦାମ, ଛାତି ତ୍ରିଭଙ୍ଗ, ମତି ବିଭୋର। କିଏ ଜଣେ କହିଗଲା ଫିସ୍ ଫିସ୍, ନେ ଏସବୁ ତୋର। ଉଦଗ୍ର ଆଖି, ଆଙ୍ଗୁଠି ଓଠ ଆଗରେ ମୋର ଦୋହଲି ଗଲା ନବଯୁବତୀ ମଧୁମିତାର ବିକମ୍ପ ଅଧର। ଯୌବନର ଶେଷ ବାର୍ତ୍ତା, ଯୌବନର ପିଆଲା, ଯୌବନରେ ଫୁଲଡାଲା। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋପନରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟା ସହିତ ଭେଟ ହେବାର ଯେଉଁ ଅନୁପମ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା, ଏହା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଫେନାଇତ ମଦିରାର ଛଳ ଛଳ ଚଷକ, ନେ ଏ ତୋର। ବତ୍ସଳ ରସର ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଠିଆ ହୋଇ ସୁକୁମାର ଶିଶୁ, ନେ ଏ ତୋର। ହିରଣ୍ମୟ ପାତ୍ରର ପିଧାନ ତଳେ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତରୀର ଯଶ, ନେ ଏ ତୋର। ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ବାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ, ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ସେମାନେ ବାଢ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ଫେନାଇତ ମଦିରାର ଛଳ ଛଳ ଚଷକ, ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋର। ବତ୍ସଳ ରସର ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ସୁକୁମାର ଶିଶୁ, ଏ ମଧ୍ୟ ମୋର। ହିରଣ୍ମୟ ପାତ୍ରର ପିଧାନ ତଳେ କଳ୍ପ କଳ୍ପାନ୍ତରୀର ଯଶ, ଇଏ ସବୁ ମୋର। ଏହା ତ କୁହାଯାଇଛି। ଛାୟା ଆଉ କିରଣର କମନୀୟ ଜାଲରୁ କିରଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଓହରି ଗଲାବେଳେ ଯୌବନ ଆସିଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଫେରିଯିବ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଯୌବନ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଭେଟିଦେବ କବିଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ତାରାର ଫୁଲ।
क्षुधार राउ राउ हाथ नखरे खंडिए रुटी छिन्न विच्छिन्न हो जिबार मु देखिछि। उत्तराखंड राम सजीवनर हाड़ुआ गड़ुआ मुह पुत्र शोकरे किलिबिली जिबार मु देखिछि। राजनीतिर बाघनखी खेल उपर कली चौकी धन्य मुराट शत्रुर कपट ईर्षा जिंघासा मते केबे अधफण करिछि केते आहत ग्रहण करिछि सबकिछि से कहउछंती। आउ से कहउछंती भोकिला पेट पाई नह नहका हाथ एई पटिए रुटी को खिन भिन करी खाउथिबार दृश्य देखिछंती एवं किभଳି भाबरे पुत्र शोकरे अधीर होउथिबा मनीष राजनीतिर पशापाली रे सांप्रदायिक दंगारे किभଳି मनीष निशेष हो जिबार दृश्य से मध्य अवलोकन करिछंती। शत्रुर कपट ईर्षा जिंघासा सबू कवि को कबलित करिछि। से सबू निजे अनुभविछंती तांका जीवन काल रे बयसर प्रतिटी पहाचरे खार अंगार चकड़ा चकड़ा सुखिला भूई खपुरी पंजरा हाड़ भंगा जलजला हांडी खपरा संधि रे मते अबाक करी देइछि अली अली ताराटीए। से कहउछंती जेतेबेले जीवनर शेष प्रांतरे खार अंगार चकड़ा चकड़ा सुखिला भूई रे केबे देखा हब खपुरी आउ पंजरा हाड़ सहित यही तो जीवनर अंगीकार। भंगा जलजला आटिका भंगा जलजला हांडी खपरा संधि रे मते अबाक करी देइछि अली अली ताराटीए। सतरे जीवन को भल पाउथिबा बाल्य कैशोर एवं यौवन तापरे भंगा जलजला हांडी खपरा संधि रे मशाणी को चली जिबार जो निटल प्रतिश्रुति सेई तो कविता। श्मशान रे तोर एंतुड़ीशाल उषुम होबार भी देखिछि। निजे पोड़ी हो जिबार दृश्य निजे पोड़ी हो जिबार अनुभव सतरे कविटी अपेक्षा आ बेसी किए बा जाने। से कहउछंती मु निजे ही 1000 थर जन्मिछि एठारे। से सबु मनीषर प्रतिनिधि तेणु सबु मनीषर प्रतिनिधि भावरे सबु मनीषर प्रतीक भावरे से जीवन को तो यही प्रश्न पचारुछंती जीवन प्रति कह जीवन आसीबार आ जीवार पथ प्रांतरे चिन्ह छाड़ी जीवार कथा ताहा केते दूर पूरण होईछि। से कहउछंती कारण मनीष रूपरे मनीषर प्रतिनिधि रूपरे मु बार बार एठी जन्म नेइछि बाल्य लीला करिछि कैशोर क्रीड़ा करिछि यौवनर उन्मादन मु भासी जाइछि अथच पुणी से श्मशान श्मशानित होइछि आउ 1000 थर मु जन्म नेइछि। अजणातरे अधा चकटी होई जाइथिबा कीटटीर अपूर्व जिगिविषारे समाकुल हुए मु भोक उपासरे रोग जंत्रणारे अन्याय अत्याचार सड़ुथिबा बुढ़ा लोकटी विभोर होई शुणाई दिए जे प्रभु पणे केही सरी नुहे तार नीलाद्रि केसरी की जहा कहा जाउथिला केही सरी की प्रभु पणे नीलाद्रि केसरी की। से कीट को जो कहा जाउछि अधा अमृत कीट को चकटी थिबार दृश्य भोक उपासरे जो कहा जाउछि जंत्रणारे सड़ुथिबा एक असहाय वृद्धर मनर कथा से मध्य बुझिछंती। आउ शेषरे भगवान को चरण रे प्रार्थना करी से जणाण कहउछंती केही सरी की प्रभु पणे नीलाद्रि केसरी की। अंगार्धरे लास्य अन्य अर्धरे तांडव मोर टळमळ दीपाद भूई रे ठिया होई कहे राजेंद्र। से कहउछंती अध अंगरे मु हसे आउ अध अंगरे तांडव लीला सृष्टि करे मृत्युर भय सृष्टि करे ध्वंसर विभीषिका सृष्टि करे अथच आउ अधे अंगरे मु हसुथाए टह टह हस एवं टळमळ दीपाद भूई रे ठिया होई कहे राजेंद्र। यह तो चित्तवृत्ति जीवन प्रति कविंकर जो दरद जो मोह जो प्रश्नवाची ताहा केते दूर समाहित होइछि ताहा केते दूर समाधान होइछि। आहुरी मध्य कहा जाइछि मात्र 34 वर्षर अतीत नहीं तू कौन समर्थ कह तू कौन समर्थ जीवन उपरे राय देबा पई उत्तर पाए नाही। जीवन पचारुछंती राजेंद्र को मात्र 34 वर्षर अतीत नहीं तू कौन समर्थ 34 वर्षर अतीत जीवन को केते निभेइछु जीवन को केते अनुभविछु जीवनर अंका बंका रास्ता दे तू केते सफलता केते विफलता साउंटिछु ए प्रश्न तो राजेंद्र को किंतु समर्थ नुहे उत्तर देबा पाई। ना मुकुली जाई पारेना तोर पृथ्वी को तार दैत मुकुल षंढु आशिरु आत्मीयतारु पहली वर्षार अतर महकरु सागुआ शाढ़ीरु नील निघंच कुंतलरु मृणाल बाहुरु 84 की बेढ़ी चर्मरु मोर स्वेदरु लवणरु कोटि कोटि बालुतंकर कुनि कुनि पापुलीर जीवरु। से कहउछंती मु मुकुली जाई पारेना मोह ममता माया एई भली भाबरे जो मोह ममतारे मु मंत्रमुग्ध ही सढ़ीची बढ़ीची मु ताकु छाड़ी जाई पारुनी। आउ सेथि पई कहा जाईची एई पृथ्वी रे जम जंत्रणा थिले मध्य स्वर्गर अनुपम सुख राशि अछि। आउ मध्य कहिछंती चर्म बेढ़ीची सिना 84 की
ଚିତ୍ତତୁ ଦିଅ ନୀଳ ଗିରିବାସୀଙ୍କି ମଝିରେ ମଝିରେ ମିଥ୍ର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି କବି କବିତାକୁ ଆହୁରି ରହସ୍ୟାଚ୍ଛନ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଆହୁରି କବି କହିଛନ୍ତି, ମୁକୁଳି ଯାଇ ପାରେନା ତୋର ସୀମା ଦିଗହୀନତାରୁ, ଏହି ଶ୍ୟାମଳ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣରେ ରହିଯାଏ ମୁଁ ନିଜେ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ହୋଇ। ଏତେ ଲୋଭନୀୟ ଏ ପୃଥିବୀ, ଶଙ୍କାଗ୍ରସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଶ୍ୟାମଳିମା ଏ ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣରେ ମୁଁ ତ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣଟିଏ ହୋଇ ରହିଯିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇବା ଅପେକ୍ଷାରେ, ଏହା କହୁଛନ୍ତି କବି। ସାରା ରାତି ବିତାଇ ଦିଏ ମଧୁପାନରେ, ନିଧୁବନରେ, ଚୌର୍ଯ୍ୟତ୍ରିକର ଆସରରେ, କେବେ ତ କେବେ ଉଜାଗର ରହେ କ୍ଷୋଭରେ, ଅବଶୋଷରେ, ଗ୍ଲାନିରେ, ଅନୁଶୋଚନାରେ, ବିରହରେ, ଅପ୍ରାପ୍ତିରେ, ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଅନ୍ଧକୂପରେ। ସତରେ ସେ ନିରାଶାବାଦର କଥା କହିଛନ୍ତି, ନିରାଶାବାଦର ଉପୋଦ୍ଘାତ କରିଛନ୍ତି। କେବେ ସାରା ରାତି ସେ ବିତେଇଛନ୍ତି ମଧୁପାନରେ, ନିଧୁବନରେ, ଚୌର୍ଯ୍ୟତ୍ରିକର ଆସରରେ, କେବେ କେବେ ଉଜାଗର ରହି କ୍ଷୋଭରେ, ଅବଶୋଷରେ, ପ୍ରାପ୍ତିରେ, ଅପ୍ରାପ୍ତିରେ, ପାଇବାରେ ଏବଂ ହଜେଇବାରେ, ମିଳିବାରେ ନ ମିଳିବାରେ, ଆନନ୍ଦରେ ଏବଂ ନିରାନନ୍ଦରେ, ହସରେ ଏବଂ ଲୁହରେ, କୋହରେ, ଭୋକରେ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋର ଅନୁଭବର କଥା। ନିଆଁ ଭରା ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଧଇଁ ପେଲା ଶ୍ୱାସରେ ବା ସାରା ରାତି ପୁହାଇ ଦିଏ ଅନାଏ ପାହାନ୍ତାର ପୃଥିବୀକୁ, ଅନାଏ ତୋର ପୃଥିବୀକୁ, ଜକେଇ ଆସେ ଲୁହ, ଫୁଟି ଉଠେ ଅପୂର୍ବ ସ୍ମୃତି ମୋର ଅଧରରେ କହେ, ମୁଁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରୁଛି ଜୀବନ, ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ ପାଏ। ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ କେତେ ଲୁହ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କେତେ ଦୁଃଖ, କେତେ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର ଧଇଁ ପେଲା ଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଅନୁଶୋଚନା, କେତେ ଉଜାଗର, କେତେ ମଧୁପାନ, କେତେ ନିଧୁବନରେ ଭ୍ରମଣ, ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦୁଃଖ ସୁଖ ଆଶା ନିରାଶା ଭିତରେ ତଥାପି ମୁଁ ଜୀବନ ଅଙ୍ଗୀକାର କରୁଛି, ମୁଁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି ମୋର ସ୍ୱୀକାରୋକ୍ତି, ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ ପାଏ, ମୁଁ ତୋତେ ଭଲ ପାଏ। ମୁକ୍ତାଟିଏ ଫିଟି ପଡ଼ିବା ଏତେ ମନୋହର ଯେ ଶାମୁକା ଦିଫାଳ ହଜାର କଷ୍ଟ ସହି ନେଇ ହୁଏ। କବିତାଟିର ଜନ୍ମ ନେବା ଏତେ ସୁଖଦ ଯେ ତା ପୂର୍ବର ବେଦନା ବ୍ୟାକୁଳତା ତ ଜମା କିଛି ନୁହେଁ। ସତରେ ମୁକ୍ତାଟିଏ ଫିଟି ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତାଟିଏ ଫିଟି ପଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଶାମୁକାଟିଏ ଦିଫାଳ ହେବ, ତା ଗର୍ଭ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ସେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇବ, ରକ୍ତ ଝରିବ, ଗୋଟିଏ ଜୀବନର ଅବସାନ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ଥକଟିଏ ତ ସେଇଠି ନା, ଯେଉଁଠି ମୁକ୍ତାଟିଏ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରି ବାହାରି ଆସିବ। ଠିକ୍ କବିତାଟିଏ, ଏଇ ଜୀବନ ପ୍ରତି କବିତା କବିଙ୍କର ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ନୈରାଶ୍ୟ ଏବଂ ଜୀବନକୁ ଜଳି ଜଳି ଜିଉଥିବା, ଢୋକ ଢୋକ କରି ବିଷକୁ ଅମୃତ ଭଳି ପାନ କରୁଥିବା ମଣିଷ ହିଁ ସତରେ ବାସ୍ତବ କବିତା ଲେଖିପାରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ କବିର ମାନସୀ କନ୍ୟା ଏହି କବିତାଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଲେ କବିର ସବୁ ଦୁଃଖ ପାଶୋର ହୋଇଯାଏ। ପ୍ରସୂତି ଗୃହରେ ମାତାଟିଏ ତାର ନବଜାତକକୁ ଦେଖିଲେ ଠିକ୍ ଚେନାଏ ଫିକା ହସ ହସିଲା ପରି ଏଇଆ ତ କୁହାଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସେପରି ତୋ ପାଇଁ ତାକୁ ମୋର ଜମା ଡର ନାହିଁ। ହେ ଜୀବନ, ମୁଁ ତୋତେ ହୃଦୟରୁ ଭଲ ପାଏ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୁଁ ଭୟ କରେ ନା। ମୋତେ ଏଇ ବର ଦେ ଜୀବନ, ଥରକୁ ଥର ଯେମିତି ମୁଁ ତୋର ଅଥଳ ଅଥୟ ଡଅଁର ଭିତରେ ଅତି ଛୋଟ ଏକ ହୁଲି ଡଙ୍ଗା ପରି ଏମିତି ଉଲ୍ଲାସରେ ବେଦନାରେ ନାଚୁଥିବି, ଡେଉଁଥିବି, ଘୁରୁଥିବି, ଛିଟକୁଥିବି। ମୋକ୍ଷ ଫକ୍ଷ ମୋର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ଜୀବନକୁ ସେ ମାଗିଛନ୍ତି, ଶେଷରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ମାଗିଛନ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଆସୁ ମୃତ୍ୟୁ ଯାଉ, ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ମୋର ଅନୁଶୋଚନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଜମା ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ମୋତେ କେବଳ ହେ ଜୀବନ ଏଇ ବର ଦିଏ, ମୁଁ ଥରକୁ ଥର ଯେମିତି ଜନ୍ମ ନେଉଥିବି ଏଇ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ଏହି ଅଥୟ ଅଥଳ ଡଅଁର ଭିତରେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ସମୁଦ୍ର ରୂପକ ଏହି ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ମୁଁ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ହୋଲି ଡଙ୍ଗା କରି ତୋର ଡଅଁର ଭିତରେ ମୋତେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଖେଳିବାକୁ ଦେବୁ ତ। ଉଲ୍ଲାସରେ ବେଦନାରେ ମୁଁ ନାଚୁଥିବି, ଡେଉଁଥିବି, ଅଧୀର ହେଉଥିବି ଏବଂ ଲହଡ଼ି ସହିତ ଏକାକାର ହୋଇଯାଉଥିବି। ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋକ୍ଷ ଫକ୍ଷ ମୋର କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ। ମୋର ସେ ସାମଗ୍ରିକ ଆକାଶର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଯାଇ ଆଉ ଏକ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବା ମୋର କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, କାରଣ ଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସୁନ୍ଦର କରିପାରିଲେ ତାହା ସ୍ୱର୍ଗଠାରୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରିବ। ବାସ୍ତବିକ ଜୀବନ ଦରଦୀ କବି, ଜୀବନବାଦୀ କବି ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଯଶସ୍ୱୀ କବି ବାସ୍ତବିକ କବି ରାଜେନ୍ଦ୍ର କିଶୋର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି କବିତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଉତ୍ସାହପ୍ରଦ କବିତା ଏବଂ ଜୀବନକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ଜୀବନର ଅର୍ଥ, ଜୀବନର ନିଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଲୋକନ କରିବାର ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଆଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଏହି କବିତାରୁ ପ୍ରଚୁର ପ୍ରେରଣା ମିଳିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କବିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।